नाजरीन, चांद हमेशा से इंसान के लिए दिलचस्पी का बायस रहा है और तकरीबन 50 साल पहले जब रूस ने पहला इंसान जमीन के गिर्द मदार में भेजा तो अमेरिका और रूस के दरमियान एक बाकायदा खलाई दौड़ का आगाज हुआ। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा था, बल्कि इससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियां भेजी गईं और इस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं तजस्सुस टीवी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंसान वाकई चांद पर पहुंचा था। नाजरीन, चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और अपोलो मिशन से पहले जमीन से इतना ज्यादा फासला इंसानी तारीख में पहले कभी तय नहीं किया गया था। इसलिए अपोलो मिशन में 12 अपोलो मिशन चांद की तरफ एक एक करके भेजे गए, मगर ये स्पेसशिप्स चांद पर नहीं उतरे, बल्कि पहली कुछ स्पेसशिप्स जमीन के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर वापस आ गईं और कुछ चांद की तरफ भेजी गईं। इनमें से अपोलो 3 रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तबाह हो गई थी और ये इंसानी तारीख में जमीन से इतनी दूरी पर होने वाला पहला अफसोसनाक वाकया था जिसमें जमीन से बाहर इंसानों की अमवात हुई। अपोलो 7 की खलाई गाड़ी को 25 दिसंबर सन 1968 को चांद की तरफ रवाना किया गया, जिसमें 3 खलाबाज फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स मौजूद थे। लेकिन ये खलाई गाड़ी चांद की सतह से 90 किलोमीटर के फासले पर इसका चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आ गई। यूं इंसानी तारीख में ये पहला वाकया था जब इसने अपने घर यानी जमीन को पहली बार दूर से देखा। अपोलो 7 से ली गई तस्वीर में जमीन को देखकर इंसान को अंदाजा हुआ कि इस कायनात में उसकी हैसियत क्या है। अपोलो 7 के जमीन पर वापस आ जाने के बाद नासा ने इंसान को चांद पर उतारने का हतमी ऐलान किया और 16 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। जमीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई 1969 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सरजमीन पर उतरी। 6 घंटे बाद खलाबाजों ने सुबह 7:56 पर चांद पर कदम रखा। चांद की सतह पर उस मकाम को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया गया और अपोलो की इस खलाई गाड़ी के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर उतरा, इसे चांद गाड़ी ईगल कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा पायलट गाड़ी कोलंबिया थी जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाती रही। चांद गाड़ी में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे, जबकि माइकल कोलन पायलट गाड़ी में रहे। क्योंकि माइकल कोलन जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर अकेले थे, इसलिए इन्हें हजरत आदम के बाद दुनिया के सबसे तन्हा इंसान के नाम से भी जाना जाता है। चांद पर ईगल के उतरने के थोड़ी देर बाद जब अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग ने चांद गाड़ी से निकलकर चांद पर पहला कदम रखा तो उस वक्त उनके अल्फाज थे कि ये इंसान का छोटा सा कदम नस्ल इंसानी के लिए दरअसल एक बहुत बड़ी छलांग है। जमीन पर मौजूद 50 करोड़ इंसानों ने ये मंजर टेलीविजन पर बराह रास्त देखा। अपोलो 11 के बाद मजीद 5 खलाई गाड़ियां भी भेजी गईं और आज तक कुल 12 खलाबाज चांद पर चहलकदमी कर चुके हैं। इस सब के बावजूद दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस सब को महज हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शाहकार फिल्म कहते हैं। मगर कंट्रोवर्सी थ्योरिस्ट इस वाक़े का इंकार जिन वजूहात से करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा एतराज ये है कि चांद पर झंडा कैसे लहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल साइंसदानों के मुताबिक 4 अरब साल पहले चांद की फिजा मौजूद थी, लेकिन सोलर विंड्स और चांद की कम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये फिजा खत्म हो गई है और अब चांद पर हवा मौजूद नहीं है। तो फिर अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में जब खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकी झंडा लगाते हैं तो झंडा लहराता हुआ कैसे दिखाई देता है। लिहाजा उन लोगों का कहना है कि ये सब जमीन पर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह फिल्माया गया। लेकिन अगर हम झंडे की तस्वीरों को गौर से देखें तो हमें इसमें एल शेप लोहे का राड दिखाई देगा। इस झंडे का राड जमीन पर मौजूद झंडों की तरह सीधा नहीं है, बल्कि ऊपर से कपड़े को सीधा रखने के लिए भी राड लगाया गया है। अगर ऐसा ना किया जाता तो झंडा हवा की अदम मौजूदगी की वजह से हमेशा लटका रहता और नजर ही ना आता। इस हवाले से दूसरा एतराज ये किया जाता है कि चांद पर आसमान में स्टार्स क्यों नजर नहीं आ रहे। जमीन पर तो रोशनियों से भरे शहरों से भी आसमान में स्टार दिखाई देते हैं, मगर चांद पर तो ना फिजा है और ना ही कोई आलूदगी, तो तस्वीर में स्टार्स बहुत ब्राइट नजर आना चाहिए थे। मगर दरअसल ये कैमरे की सेटिंग का सिंपल सा मसला है। दरअसल कैमरे को जमीन पर लाइट के हिसाब से सेट करके भेजा गया
تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چاند پر موجود تیز روشنی میں اسٹرونومرز صحیح تصاویر بنا سکیں، لہٰذا سٹارز کی مدھم روشنی کو یہ کیمرہ ریکارڈ نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ہمیں تصویروں میں ایک بھی سٹار نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے تیسرا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تصاویر میں سایوں کی مختلف سمتیں کیوں نظر آ رہی ہیں، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ تصاویر میں روشنی کا ذریعہ سورج نہیں بلکہ اسٹوڈیو میں موجود فلیش لائٹس ہیں۔ چونکہ روشنی ایک سیدھ میں سفر کرتی ہے اور زمین پر سورج کی روشنی سے بننے والے سائے ایک سیدھ میں بنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور اتنی دوری پر روشنی کی شعاعیں ایک سیدھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اپولو 11 میں سایوں کی سمتیں دیکھ کر اس پر شک ہونے لگتا ہے، پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چاند پر جس کیمرے سے تصاویر لی گئی تھی اس میں فش آئی لینز استعمال کیا گیا تھا اور اس کا ویو ایریا زیادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ سائے مختلف سمت میں ہیں۔ اس حوالے سے چوتھا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چاند سے واپس آتے وقت چاند گاڑی کی تصاویر کس نے لی؟ دراصل جب اپولو 11 کی چاند گاڑی واپسی کے لیے خلا کی طرف گئی تو اس وقت جو ویڈیو بنائی گئی وہ بھی دکھائی جاتی ہے، مگر اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیمرے تو چاند گاڑی میں خلاباز ساتھ لے گئے تھے۔ در حقیقت ناسا اور روس کی جانب سے چاند پر اپولو مشن سے پہلے بہت سی خلائی گاڑیاں چاند پر بھیجی گئی تھیں جو چاند پر موجود تھیں، اور یہ ویڈیوز بھی ان گاڑیوں پر لگے کیمرے سے بنائی گئی۔ اس حوالے سے ایک اور بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ناسا نے چاند پر دوبارہ انسانی مشن کیوں نہ بھیجا۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر ناسا کا اپولو مشن کامیاب تھا تو ناسا نے چاند پر دوبارہ انسان کو بھیجنے کی کوشش کیوں نہیں کی، حالانکہ اب تو جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ دراصل انسان کائنات میں زمین کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی زندگی کو تلاش کر رہا ہے اور اسی لیے چاند پر گیا تاکہ وہاں کا ماحول دیکھ سکے، مگر اپولو مشن میں چاند پر جانے والے 12 خلابازوں کی مدد سے یہ بات سامنے آئی کہ چاند پر فضا نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت تیز درجہ حرارت اور رات کے وقت خون جما دینے والی سردی ہو جاتی ہے، لہٰذا وہاں انسانی آبادی ممکن نہیں۔ اس لیے بار بار اربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر انسانی مشن بھیجنے کا فائدہ نہیں، اس لیے وہی بجٹ اب ناسا مریخ پر انسانی مشن بھیجنے کے لیے خرچ کرے گا۔ اپولو مشن ایک اٹل حقیقت ہے اور چاند کے بعد انسان کا اگلا ہدف سیارہ مریخ ہے، لیکن اگر انسان کی بنائی ہوئی خلائی گاڑیوں کی بات کریں تو 1970 کی دہائی میں خلا میں بھیجی گئی ناسا کی وائجر 1 اور وائجر 2 اب ہمارے نظام شمسی سے باہر جا چکی ہیں اور ملکی وے گلیکسی میں اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ اس حوالے سے تجسس ٹی وی کی بنائی گئی خصوصی ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔